ஓம் புலியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கடல் போற்றி ஆழிமிசை கண்மிதப்பில் அணைந்த பிரானடி போற்றி வாழி திருநாவலூர் வன் தொண்டர் பதம் போற்றி ஊழிமலை திருவாத ஊரர் திருத்தாள் போற்றி. Om Namah Shivaya. So we will do a quick Ganesh Puja because we had a late start, and then continue to Shankaracharya's Abhishekam. So those of you who are online, please join us in the Sankalpam and for the rest of the puja. Om Namah Shivaya. आथूनहिन्द्रक्षुमन्तं चित्रङ्घ्रावं सङ्गृभाय महाहस्ती दक्षिणेन पित्माहित्वा आतु विखूर्मिन्तु विदेष्णन्तु विमगं तु विमात्रमवोभिः नहित्वा सुरदेवानमर्ता सोदित्सन्तं भीमन्नगां भारयन्ते एतोनिन्द्रं स्तभामेषानं वस्वस्वराजं नरादसामब्धिसन्नः प्रस्थोषुतुपघासी सत्स्रवत्सामघीयमानम् अभिरादसा जगरत् आनो वरदक्षिणेनाभिसव्येन प्रमृषा इन्द्रमानवसोर्निर्वाहके उपक्रमस्वावरदशतादृष्णो जनानाम् दाशुश्चरस्य भेदाः इन्द्रय उनते अस्ति वाचो विप्रेभिः सनित्वः अस्माकं सुतं सनहि योजवस्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्रमशैष्टं मक्षुझरन्ते निशिषीदगणपते गणेषु त्वमाहुर्विप्रतमं च भीनां नरते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं भगवन् चित्रमर्च अभिख्यानो मघवन्नादमानान् सखे एभो दिवसुपथे सखीनां गणं हृदिरणगृहसत्यशुष्मा भक्ते सेदा भजार्हाये अस्मान् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. So we'll do the Sankalpam now. So please repeat after me. शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे कंशद्वीपे हिरण्यकवर्षे गोतीर्थकाण्डे मेरुः पश्चिमे पार्श्वे अमेरिका महादेशे फ्लोरिडा महाराष्ट्रे फोर्ट लॉरेडेल महानगरे साधना कुटीर स्थाने भुजगेश्वर मंदिरे व्यवहारिके अस्मिन् वर्तमाने ऊनसखाब्दे प्रभव आदि षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्रीमत् मंगलकर क्रोधि नाम संवत्सरे उत्तरायणे मेषमासे चांद्रमानेन चैत्रमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां शुभतिथौ वासरः वासरयुक्तायां भानुवासरयुक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां विशेषतः शंकर जयंती शुभतिथौ अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य. Please repeat your gotram. Janma nakshatre Rasau, birth star in Rashi. Namadheyasya, your name. And same way names of all your family and friends. Sakakutumbhanam
क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय आयुः आरोग्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम जन्म राशि वसात् नाम राशि वसात् ये गृहाः शुभस्थाने स्थिताः तेषां गृहाणाम् अत्यंत अतिशय फल अवाप्यर्थं मम जन्म राशि वसात् नाम राशि वसात् ये गृहाः शुभ इतर स्थाने स्थिताः तेषां गृहाणाम् आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं मम जन्म प्रवृत्ति एतत्क्षणं पर्यन्तं बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धके च जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय व्यापारैः काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यादिभिः षट्रिपुवशात् इह जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्म जन्मानि ज्ञात अज्ञात कृत कारित चिंतित अनुमोदित समस्त पापानां सद्यः अपनोदनार्थं विशेषतः मातृद्रोह पितृद्रोह दाराद्रोह बंधुद्रोह मित्रद्रोह पुत्रद्रोह पुत्रीद्रोह गुरुद्रोह आचार्यद्रोह स्वामिद्रोह इत्यादि पापानां सद्यः अपनोदनार्थं विशेषतः एतत् मानुष जन्म साफल्य सिद्ध्यर्थं श्री शंकर भगवत्पादाचार्य अनुग्रहेण ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं आत्मज्ञान अवाप्यर्थं ब्रह्मज्ञान प्राप्त्यर्थं श्री शंकर भगवत्पादाचार्य अनुग्रहेण समस्त अज्ञान निवृत्त्यर्थं ब्रह्मज्ञान प्राप्त्यर्थं अस्मिन् दिने श्री शंकर भगवत्पादाचार्य जयंती उद्देश्य श्री शंकर भगवत्पादाचार्य अनुग्रह आशीर्वाद प्राप्ति सिद्ध्यर्थं शंकर भगवत्पादाचार्य शुद्धोदक गंगोदक क्षीर दधि आज्य शर्करा मधुरस फलरस भस्मादि चंदन द्रव्यादि अभिषेक आराधन षोडश उपचार श्री शंकर अष्टोत्तर शतनामावली पूजा करिष्ये पौपप्रस्य स्मद्गुरुपरम्परायै
बुद्धिं वातावायत् महागणपति यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थक्षेमाय पुनरागमनाय च। Om. So we'll start the Abhishekam now with the Rudram, with Sanchame Mayaschame. Sanchame Mayaschame Priyanchame Anukamaschame Kamaschame Saumanasachame Bhadranchame Sreyaschame Vashyachame Yashachame Bhagachame Dravinanchame Yantachame Dattachame Kshemakshame Datichame विश्वंचमे महच्चमे संविच्चमे ज्ञात्रंचमे सूच्चमे प्रसूच्चमे क्षीरंचमे लयंचमृतंचमे मृदंचमे यक्ष्मंचमे नामयच्चमे जीवातुच्चमे दीर्घायुत्वंचमे नमित्रंचमे अभयंचमे शुगंचमे शयनंचमे शूषाचमे सुदिनंचमे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवासरव्या यातवतया नो रुद्रमृडय याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ता विचाकशीः यामिषं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहिगं श्रीपुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुं सुमनः असत् अद्य वोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगिश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणभुत बभ्रुषु मङ्गलः ये चेमाघं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रुता सहस्रसो वैशाखं हेडहीमहे असव्यो सर्पधिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्वमुभयोरार्त्निर्योज्यां याश्च ते हस्तैषः पर्हाता भगवो वपम् अवतत्यदनुस्त्वघं सहस्राक्षसकेषु ते शीर्यशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भवन् विध्यन्दनः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम्भुत अनेशन्नस्येषव आवुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मे दुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तय्यास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्त विश्वतः अतो ये सुदुस्तभारे अस्मन्निदेहितं शम्भवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठं मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः।
नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय तुषीमते पथीनां पतये नमो नमो बप्लुसाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमः रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णभीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः भगवाय निषङ्गिनेः स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिनैः सुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचराय अरण्यानां पतये नमो नमः सृगाविभ्यो जिगागं सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृतानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय फुलञ्चानां पतये नमो नमैषमद्भ्यो दन्भाविभ्यश्च वो नमो नमः तन्भानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयश्चभ्यो विषजद्भ्यश्च वो नमो नमस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः सीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो तावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमाभ्यादिनीभ्यो विविद्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमो गणाभ्य सृगंहतीभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो रतिभ्यो अर्रथेभ्यश्च वो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्य सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः तृभ्यसङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः तक्षद्भ्योरतकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्य कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इसगृभ्यो धन्मगृभ्यश्च वो नमो मृगयेभ्यः स्वनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्य स्वपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च सुदन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेरुष्टमाय च विषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च अवस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च अवगल्भाय च नमो जगन्याय च पुत्न्याय च नमः शोभ्याय च प्रतिसत्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो वर्पत्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशिषेनाय च आश्रिताय च नमः सूराय च अवभिन्दते च नमो भर्मिने च वरुतिने च नमो भिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च माधन्धव्याय च हनन्याय च नमः कृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने च ईसुदिमते च नमः
तीक्ष्णे च वेचायिने च नमः स्वाहिदाय च सदन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूध्याय च सरस्याय च नमो नाध्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च आवर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः हिद्रियाय च अतप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च हर हर नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ नमः शिवाय शिवतराय शंकराय च मयस्कराय च शंकराय च मयस्कराय च शंकराय च मयस्कराय च शंकराय च मयस्कराय च नमः 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 शंकराय च मयस्कराय च ॐ 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 नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंकराय च मयस्कराय च ॐ नमस्तेत्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाद्याय च नमः स्वस्त्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किगंशलाय च क्षयनाय च नमः कपद्दिने च पुलस्ते च नमः गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पांसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः लोप्याय च उलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णसत्याय च नमः पघुरमानाय च भिघ्नते च नमः आखिधते च प्रखिधते च नमो भक्तिरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमि वत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पधे दरिद्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभेर्मारोमो येषां किञ्चनाममत् याते रुद्रशिवा तनु विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्धीराय प्रवरामहे मतिम्
यथा नः समसद्विपदे चतुष्पथे विश्वं पृष्ठं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यश्चञ्चयोश्च मनुराह्यजे पिता तदश्यामतवरुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानो क्षन्त मुतमानो उक्षितम् मानवदी पितरं मोतमातरं प्रियमानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनहे मान आयुष्मानो गोष्मानो अश्वे श्रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितोऽवधीर्हविस्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोप्नौतपूरुषज्ञे च यद्वीराय नमस्मेते अस्तु रक्षाक्षणादि च देव ब्रूह्यता शनः शर्म यच्छद्विवर्षाः स्तुहि श्रुतं गर्तसधं युवानं मृगन्न भीमोपहत्नमग्रम् वडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतृवृणक्तपरित्वेषस्य धुर्मतिरघायो अवस्थिरामकवद्भ्यस्तनस्वमीत्वस्तोकायतनयाय मृडय मेदुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्षाहिधन्निदाय कृत्तिं वसानाचरं पिनाकं विप्रदागैः विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवन् परचीधामुकाकृतिम् सहस्राणि सहस्रसो ये रुद्रा अधिभूम्याः तेषागं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेः अन्तरिक्षे भवा अदि नीलग्रीवाशिधिकण्ठाः सर्वा अधः क्षमाक्षराम् नीलग्रीवाशिधिकण्ठादिवगं रुद्रा उपसृताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जराम् नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानाम् अधिपते ऋषिकाशक्कपर्दिनः ये अन्येषु विद्यन्ति पात्रेषु विपथो जनान् ये पतां प्रतिरक्षय ऐलभृदाह्यव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गिनः यहेतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्राविरस्तिरे तेषागं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि ये सामन्नं वातो वर्षमिसवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणाम् दश प्रतीचीर्दशोदीचीर् दशोद्वार्तेभ्यो नमस्ते नामडयन्तु ते यं दुष्मो यश्च नाम वेष्टितं भों जम्बे ददामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् यो रुद्रोऽग्नव्योप्स्योषधीस्यो रुद्रो विश्वामूना वेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु तमुष्टीषु सुगन्धाय विश्वस्य चेतिवेशजस्य यक्ष्वामहेशोः मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसृन्दवस्य अयं मे हस्त भगवानयं हे भगवत्तरः अयं मे हे विश्ववेशजोऽयं शिवाभिमर्शनः एते सहस्रमयुधम्बासा मृत्युमत्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे
मृत्यभे स्वाहा मृत्यभे स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्याह्यस्व। नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। सदाशिवोम सदाशिवोम। ओम अपना विष्णु सुजोदसेमा वर्धन्तु भंगिरः तम्नैर्वाजेभिरागतं। वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रेतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे कृतिश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शिवश्च मे प्राणश्च मे अपानश्च मे ध्यानश्च मे सुच्च मे चित्तञ्च आदितञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे तक्षक्ष मे बलञ्च मोजच्च मे सहच्च मायुच्च मे जराच महात्मा च मे तनूच मे शर्म च मे वर्म च मे इङ्गानि च मे हस्तानि च मे रोगञ्च च मे शरीराणि च मे। ॐ एका च मे तिस्रच्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयत्रिंशच्च मे चतुस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्च विजश्च कृतिश्च शिवश्च मूर्धाश्च वैष्णयश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च पावनश्च पवनश्च आदिपतिश्च ओम इडा देवहुर्मनिर्गिघ्यनि बृहस्पतिरुक्ता मदानि सकंस विश्वे देवा तोक्तवाच पृथ्वीमा धर्मा माहि गिंसे मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतिं देवेभ्यो वाचमद्यासगं शुश्रूषेण्याः मनुष्ये व्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै वितरोनुमदन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम हर हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर नमः पार्वती पते हर महादेव हर हर नमः पार्वती पते हर महादेव हर हर नमः पार्वती पते हर महादेव। ओम तक्षयोरावृणीमहे घातुं यज्ञाय घातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगात् भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यक्षभव्यम् उतामृधत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमाम् अतो ज्यायागश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोधैत्पुरुषः पादोऽस्येहात्मभात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्महित्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिदयः
त्रिसप्तः समिदकृताः देवाय यज्ञं दह्नानाम् अबध्नन् पुरुषं पशुं तैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त राज्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञाः सर्वहुतः समृद्धं वृषधाज्यं पशोदुष्टादिचक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञान् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मात् अश्वा अजायन्त एकेशो भयागतः गावः यज्ञिरे तस्मात् जाता गावय यत्पुरुषं यददुः विदाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहो ताहूरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहोराजन्यकृतः ऊरू ततस्य यद्वैश्यः अभ्यागं श्रोत्रो अजायत इन्द्रमा मनसो जातः चक्षुसूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं कृष्णोद्यौ समवर्तत भ्याम्बों हृदयसहस्रोत्रात् तथा लोकागमकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन्यदास्ते दाता पुरस्ताद्य मुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवां तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्य सम्भूत पृथिव्यैरसाः च विश्वकर्मण समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदतत् रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यपन्था विद्यते अयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणा विद्यात् तस्य देवा अशन्वशे ह्रीश्चते लक्ष्मी च पत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्विनव्यात्तम् एष्टं मनुषाना अमं मनुषाना सर्वं मनुषाना ॐ तच्छंयोरावृणीमहे घातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगाति भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदे शञ्जदुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति
Shanti. Om Namah Shivaya. So this completes our Abhishekam. Now what we will do is Alankaram, and after the Alankaram we would do Adi Shankaracharya, Ashtotra Shatanamavali, and we will also do Thotakashtakam. So in the meantime, while we do the cleanup and the Alankaram, we will also be playing one of my talks on Adi Shankaracharya in the intermission. So please listen to that. There will be about 20 minutes or so. And after that, we will back to the Shodasopachara Puja and Ashtotra Namavali. Om Namah Shivaya. Om Namo Shankara Bhagavad Padacharya. Ganana Tva Ganapatigam Avamahe Kavim Kavinamupamasravastamam Eshtarajam Brahmanam Brahmanaspadhana Shinvanhotibis Siddhasadanam Mahaganadipataye Namaham Sadashiva Samharambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Pariyantam Vande Guru Paramparam Shruti Smrti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpada Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Bhadarayanam Sutravashyakrito Vande Bhagavanta Puna Puna Yadvare Nikhilanilim Paparishit Siddhim Vidatte Nisham Srimat Sri Lasitam Jagat Gurupadam Natvatma Truptingata Loka Jnana Payoda Pata Naduram Shri Shankaram Sharmadam Shankara Bhagavad-Padacharya Guruvaram Jayami Jyotirmayam Om Nadahe Sarva Vidyanam Vishaje Bhavaroginam Gurave Sarva Lokanam Dakshinamurtaye Namah Ishvara Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavatyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namah Om Namah Pranavartaya Shuddha Jnanaika Murtaye Nirmalaya Prashantaya Dakshinamurtaye Namah. Every year, Shankara Jayanti is observed on the day of Shukla Paksha Panchami in the month of Vaishakha or Vaigasi. Now, on this auspicious day, it's not only relevant but necessary that we remember the great revolutionary achievements of Adi Shankaracharya, but for whom, for all practical purposes, there would not have been Hinduism today. We will briefly go through his life history and his achievements. There's not enough time to go through all that he did, but we will cover with a bird's eye view of the entire spectrum of his life and also touch upon briefly some of his works. For historically, the period of Shankaracharya is considered to be between 788 AD to 820 AD in the Christian era. The state of Hinduism before Shankara came on the scene was very pathetic. Pathetic in the sense it was completely non-conformal with its definition. What is the definition of Hinduism? The definition, the internet definition that's given is that because it came from Indus Valley, that's why they're called Hindus. No, that's nonsense. Him apashabdham dushayati khandayati iti Hinduhu. Dushayati khandayati. Him apashabdham. One who destroys adharma, condemns adharma and unrighteousness is a Hindu. That's a true definition. But this definition lost its meaning
just before the advent of Adi Shankaracharya. Hinduism did not live up to its laudable ideals. So what was the state of Hinduism before Shankara came on the scene? It was an age of fuming confusion, confounded. It was a chaotic intellectual anarchy, and it was an age of social decadence. And Hinduism, for all practical purposes, was almost smothered within the enticing entanglements of the philosophy of the other religions that were prevalent at that time. So, each Pandit had his own followers. Like these days, we have these gurus, they have their own followers. Same thing, similar that happened. Each Pandit had his own followers, his own philosophy. Like now it's happening. Even Lord Shiva is being renamed as Adi Yogi. What a blasphemy. Blasphemy. So, the Hindu society got disunited and broken into any number of sects and denominations. That was the state of Hinduism just before Adi Shankara came on the scene. There were all these literalists, like intellectual literalists and ritualists, following the Vedas to the letter and not to the spirit. And there were these pseudo-philosophers ready to tear down everything that was sacred and ancient. And there was this ritual that were heinous and violent, and that were given religious sanctions. So Hinduism became more of ritualistic, with emphasis on the Brahmanas portion of the Vedas alone, ignoring the Aranyakas and the Upanishads. In other words, the Hindu society, the Hindu Dharma, was drifting without a goal, without a captain, a ship that was lost on the sea amidst the storm and hurricane and tsunami of the attack of other religions. It was almost ready to drown. The ship was almost ready to drown. And that's when Lord Shiva said, "Let there be Adi Shankara." Shankara was born to establish Sanatana Dharma and destroy the wicked and crooked ways of thinking and impart the life-sustaining philosophy of the Advaita of the Upanishads. His birth was in Kaladi. Parents were Aryamba and Shivaguru. Did not have children for a while. Most of you know the story, so we'll not dwell on it. So after he was born, his father passed away when Shankara was hardly 3 years old. At 5 he is initiated, and when he was only 6 years old, he composes this Bala Bodhi Sangraha. And when he was only 7, composes Kanakadhara Stotram. And only when he was 8, hardly 8 years old, his mother could not go to the river as she used to because she was sick with fever. So Adi Shankaracharya, this 8-year-old boy, changes the course of the Purna river. So even if you go to Kaladi today, you would see this river has taken a turn and flows by where Shankara used to live, and then turns around and goes back, resumes its normal course. That's only when he was 8. Then his Gurukula is completed, and by the time he is 8 years old, he takes sannyasa, and then in search of a guru, walks for 2 months, a distance of 2,000 miles, to go to Madhya Pradesh, Omkareshwar, to meet his guru, Govinda Bhagavad Padacharya. So, on the way, before he crosses the river Narmada
to the other shore where the Guru is, he encounters a Narmada that's in full spate, in flood. And he contains the entire flood in his kamandal and walks over. And all these disciples of Govinda Bhagavad Padacharya are so happy that Shankara saved their Guru, because the Guru was in Samadhi and would have been swept away in the floods. When the Guru opens his eyes and he says, "Who are you?" And Shankara answers beautifully with a Dasa Sloki. Na bhumir na toyam na tejo na vayuhu. Shiva kevaloham. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupam, Shivoham. I'm none of these 5 elements. Not a combination of these 5 elements. So right then and there, Guru recognizes that this is the one to revive and save Hinduism. And right away, the Guru assigns him a couple of tasks to write commentary on Vishnu Sahasranam, etc. And then he spends another 4 years under his Guru. Then he visits Kashi, encounters all the Pandits, and he also accepts Padmapada as his disciple. The other notable event in Shankaracharya's life, the meeting with the Chandala to re-establish the philosophy of Dvaita, happens at this point of time, and he composes Manisha Panchakam. And by the time he's 14 and 15, he's in Badrikashram, up in Uttar Kashi, and he recovers the idol of Narayana, Badri Narayana, from Narad Kund, and establishes Badri Narayan, and also assigns a Nambudiri Brahmin to do the daily rituals. Even today, it's only these Nambudiris from Kerala go all the way to Badrikashram to do the pujas. And then he writes commentary on the Prasthana Trayi, or the Nyaya Prasthana, Brahma Sutra commentary, Shruti Prasthana, commentary on the Upanishads, and Smriti Prasthana, commentary on the Bhagavad Gita. So these commentaries are standard references among the learned circles of Advaita Vedanta. And then he also encounters with Vedavyasa, who gives him another extension of 16 years for his life, and gives him further directions to win over the Karmakandis or the ritualists and re-establish the spirit of the Vedas. So it's after this meeting with Vedavyasa, he encounters Kumarila Bhatt and Mandan Mishra. So Kumarila Bhatt is on his last few hours of life, and then he directs him to go and meet his disciple Mandan Mishra. The encounter with Kumarila Bhatta happens in Prayag, and then Mandan Mishra's encounter and the discussions happens. After that, then Mandan Mishra loses the debate, and Shankara accepts him as his disciple under the name Sureshwaracharya, who eventually becomes the very first Shankaracharya of Sringeri Matam. Now his Digvijayam, the sojourn all over India, takes place when Shankara is past 16, so he does this till he is 32, till the last minute when he dismantles his body. So he visits Nasik, Panchavati, goes to Sri Shailam, encounters with the Kapalikas, then he goes to Gokarna, Mukambika, performs so many miracles, including reviving a dead boy,
And then he also goes to Sriveli, where Hastamalaka meets him, who is deaf and dumb. And then when his parents bring him to Shankara, and Shankara asks him, "Who are you?" Then he explodes into this beautiful Advaitic Vedanta verses. So that's Hastamalaka. Then he establishes temple for Sharada Devi in Sringeri, and that's when he composes Atmabodh, Viveka Chudamani, and Aparoksha Anubhuti, where he takes Totakacharya as a disciple. Then he goes to Puri, retrieves Lord Jagannath from Chilka Lake, and establishes a temple. And then back to Kasi, where he sings his famous Bhaja Govindam. And then he goes across to the west to Saurashtra, Girinar, Dattatreya place, and Somnath and Dwaraka. And then he finally goes all the way up north to Kashmir, and he was able to climb up to the Sarvajna Peetham by defeating all these philosophers of Nyaya, Vaisheshika, Sankhya and Yoga, and Buddhism and Jainism, and establishes the supremacy of Advaita Vedanta and ascends to the Sarvajna Peetham in Kashmir. Then he goes to the east, Assam and Nepal, and then there he encounters Abhinav Gupta, wins over them. Then he goes westward again, and finally he goes to Badrikashram, where he composes Prashnottara Malika. Prashnottara Malika. It's kind of an FAQ, which I have referred to a couple of times before. The question and answers. So his disciples request him to give them a summary of his teaching. So which in the Prashnottara Malika he does that, and then he just walks over and just disappears, just dismantles his body into lightrons, photons, electrons, whatever you call it. So Shankara just melts his body into light. So there is no remains of Shankara's physical body, because he completely melts into light. So that, in brief, is the life of Adi Shankaracharya. Now, there is no way absolutely, that anyone can describe this great avatar. He was the greatest yogi, a jnani, a greatest bhakta, all you name it. In all branches of Hinduism, he was an expert, ultimately re-establishing the philosophy of Advaita Vedanta. For all practical purposes, he was a mobile university. So not only he was a stalwart, an intellectual stalwart, a jnani, a towering jnani, bhakta, uncomparable, and a statesman. After all, being all this, he was a statesman who united India and saw a vision for India with his down-to-earth approach to the problems of India. And he did this with compassion, irrespective of caste or creed. He had the love for the people, whatever religion he belonged to. He never used violence. It was all by friendly discussions that he conquered all his so-called enemies. And the biggest achievement of Adi Shankaracharya is that he grouped all the leaders of Hinduism under the name of Dasanamis. The Dasanami sannyasi tradition is still prevalent in India. And then he divided India, as a very practical statesman, he divided India into 4 quarters, administrative quarters, the north, the south, east, and the west. And in the east,
he established Govardhan Mutt in Jagannath Puri, and the Tirth is Mahodadi, and the deities are Jagannath and Vimla, and the disciple who took over that administration of the eastern region was Padmapada. And the Mahavakya for the Jagannath Puri is Prajnanam Brahma. For Jagannath Puri, the Veda was Rig Veda. Then in Sringeri establishes Sharada Peetham and Tungabhadra river, Tirtha, Chandramoulishwara and Sharada Devi, the deities. Sureswaracharya is in charge, administrating Sharada Peetham for the south. Aham Brahmasmi is the Mahavakya, and the Veda is Yajurveda. Dwaraka, Kalika Dham, Gomati river, Siddheswara and Bhadrakali. And the disciple who took over the charge of the western region was Astamalaka. The Mahavakya was Tattvamasi. The Veda is Samaveda. And up north, Jyotirmatam, Badrikashram, Jyotirmatam, Alaknanda, Vishnu and Purna Giri. The deities, Badrinarayan, and Totakacharya took over that administration of northern region. Atma Brahma is the Mahavakya, and the Veda is Atharva Veda. So that's how he established the four divisions, which are still prevalent and continued. And to give a brief summary, he came on this earth to solve a huge problem for Hinduism and Hindus, and his genius and practical approach did solve the problem. And the religions that almost took over India completely, they were all driven away beyond the shores of the country. And Adi Shankaracharya reintegrated all the philosophical thoughts. And to put it very briefly in the words of Swami Chinmayananda, after centuries of wandering, not years, centuries of wandering, tired and fatigued, Bharatadesham, India, came back to her own thoughts. That's in summary what Adi Shankara accomplished. And his clarion call, which all of you should repeat as a mantra, his clarion call was always, don't get lost in this show. Don't get lost in this show. This is very transient. This is like a water bubble that won't even last for a few seconds. Such is life. Such is this show, the drama that you're involved in, Maya. He says, awake. Tasmat Jagrata, Tasmat Jagrata, Tasmat Jagrata, Tasmat Jagrata. Om Shivoham, Om Shivoham, Om Shivoham. Therefore, awake. Therefore, awake. Therefore, awake. Tasmat Jagrata, Tasmat Jagrata, Tasmat Jagrata. Om Shivoham, Om Shivoham, Om Shivoham. कैलाशचलमध्यस्थं कामिताभीष्टदायकं ब्रह्मादिप्राप्तना प्राप्तदिव्यमानुषविग्रहं भक्तानुग्रहैनकान्त शान्तस्वान्तसमुज्ज्वलं
संयज्ञं संयमीन्द्राणं सार्वभौमं जगद्गुरुं किंकरीभूतभक्तैनैः पंकजात् विशोषणं ध्यायामि शङ्कराचार्यं सर्वलोकैकशङ्करं ध्यायामि शङ्कराचार्यं सर्वलोकैकशङ्करम् ॐ श्री शङ्कराचार्यवर्याय नमः। ॐ ब्रह्मानन्दप्रदायकाय नमः। ॐ अज्ञानतिमिरादित्याय नमः। ॐ सुज्ञानं बुधि चन्द्रमसे नमः। वर्णाश्रमप्रतिष्ठात्रे नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ मुक्तिप्रदायकाय नमः। ॐ शिष्योपदेशनिरताय नमः। ॐ भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ॐ सूक्ष्मतत्त्वरहस्यज्ञाय नमः। ॐ कार्य अकार्यप्रबोधकाय नमः। ॐ ज्ञानमुद्राञ्चितकराय नमः। ॐ शिष्यहृत्तापहारकाय नमः। सर्वतन्त्रधिये नमः। ॐ अद्वैतस्थापनाचार्याय नमः। ॐ साक्षात् शङ्कररूपधृते नमः। ॐ षण्मतस्थापनाचार्याय नमः। ॐ त्रयीमार्गप्रकाशकाय नमः। ॐ वेदवेदान्ततत्त्वज्ञाय नमः। ॐ दुर्वातिमतखण्डनाय नमः। ॐ वैराग्यनिरताय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ संसारार्णवतारकाय नमः। ॐ प्रसन्नवदनाम्भोजाय नमः। ॐ परमार्थप्रकाशकाय नमः। ॐ पुराणस्मृतिसारज्ञाय नमः। ॐ नित्यतृप्ताय नमः। ॐ महते नमः। ॐ शुचये नमः। ॐ नित्यानन्दाय नमः। ॐ निरातङ्गाय नमः। ॐ निःसङ्गाय नमः। ॐ निर्मलात्मकाय नमः। ॐ निर्ममाय नमः। ॐ निरहङ्काराय नमः। विश्ववन्द्यपादाम्बुजाय नमः। ॐ तत्त्वप्रदानाय नमः। ॐ सद्भावाय नमः। ॐ शङ्ख्यातीत गुणोज्ज्वलाय नमः। ॐ अनघाय नमः। ॐ सारहृदयाय नमः। ॐ सुधिये नमः। ॐ सारस्वत्प्रदाय नमः। ॐ सत्यात्मने नमः। पुण्यशीलाय नमः। ॐ सांख्ययोगविचक्षणाय नमः। ॐ तपोराशये नमः। ॐ महातेजसे नमः। ॐ गुणत्रयविभागनिधे नमः। ॐ खलिघ्नाय नमः। कालकर्मज्ञाय नमः। ॐ तमोगुणनिवारकाय नमः। ॐ भगवते नमः। भारतीजेत्रे नमः। ॐ शारदाह्वानपण्डिताय नमः। धर्माधर्मविभाज्ञाय नमः। ॐ लक्ष्यभेदप्रदर्शकाय नमः। नादबिन्दुकलाभिज्ञाय नमः। ॐ योगहृत्पद्मभास्कराय नमः। ॐ अतीन्द्रियज्ञाननिधये नमः। ॐ नित्यानित्यविवेकवते नमः। ॐ चिदानन्दाय नमः। ॐ चिन्मयात्मने नमः। ॐ परकाय प्रवेशकृते नमः। ॐ अमानुषचरित्राढ्याय नमः। ॐ क्षेमदायिने नमः। ॐ क्षमाकराय नमः। ॐ भव्याय नमः। ॐ भद्रप्रदाय नमः। ॐ भूरिमहिम्ने नमः। ॐ विश्वरञ्जकाय नमः। ॐ स्वप्रकाशाय नमः। ॐ सदाधाराय नमः। ॐ विश्वबन्धवे नमः। ॐ शुभोधाय नमः। ॐ विशालकीर्तये नमः। ॐ वागीशाय नमः। ॐ सर्वलोकहितोत्सुकाय नमः। ॐ कैलासयात्रा सम्प्राप्तचन्द्रमौलिप्रपूजकाय नमः। ॐ काञ्च्यां श्रीचक्रराजाज्ञ यन्त्रस्थापनदीक्षिताय नमः। ॐ श्रीचक्रात्मकथाडङ्गतोषिताम्बा मनोरथाय नमः। ॐ ब्रह्मसूत्रो उपनिषद्भाष्यादिग्रन्थकल्पकाय नमः। ॐ चतुर्दिक्चतुराम्नाय प्रतिष्ठात्रे नमः। ॐ महामते नमः। ॐ द्विसप्ततिमथोक्षेत्रे नमः। सर्वदिग्विजयप्रभवे नमः। ॐ काषाय वसनोपेताय नमः। ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। ॐ ज्ञानात्मैकदण्डाढ्याय नमः। ॐ कमण्डलूलसत्कराय नमः। ॐ गुरुभूमण्डलाचार्याय नमः। ॐ भगवद्पादसंज्ञकाय नमः। व्याससन्दर्शनप्रीताय नमः। ॐ ऋष्यशृङ्गपुरेश्वराय नमः। ॐ सौन्दर्यलहरी
मुख्य बहुस्तोत्र विदायकाय नमः। ओम चतुष्षष्टिकलाभिज्ञाय नमः। ओम ब्रह्म राक्षस मोक्षदाय नमः। ओम श्रीमन मंडन मिश्राख्य स्वयंभू जय सन्नुताय नमः। ओम तोटकाचार्य संपूज्याय नमः। ओम पादार्चितांग्रकाय नमः। ओम हस्तामलक योगींद्र ब्रह्म ज्ञान प्रदायकाय नमः। ओम श्रीरेश्वराख्य संचिष्य संन्यासाश्रमदायकाय नमः। ओम नृसिंह भक्ताय नमः। ओम सद्रत्न गर्भ हेरंब पूजकाय नमः। ओम व्याख्या सिंहासनाधीशाय नमः। जगत्पूज्याय नमः। ओम जगद्गुरवे नमः। षण्मतस्थापनाचार्य श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमो नमः। स्तोत्रनामावली पूजां समर्पयामि। धूपमग्रापयामि। ओम दशांगं गुग्गुलं धूपं सुगन्धस्मनोहरं विलागर संयुक्तं धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। दूरसि दूर्वं दूर्वन्तं दूर्वथं योऽस्मान् दूर्वतितं दूर्वयं मयं दूर्वामस्तं देवानामसि। षष्टितमं बप्रितमं ज्येष्ठतमं वह्नितमं देवहूतममाहुर्तमसि अविर्धानगं हृस्व। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। उद्दीप्यस्य जातवेदोपज्ञन्नररथिं मम पशुदिश्चमह्यमावह जीवनं च दिशो दिश मानहयिनसे जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगत् दुर्गतज्ञाय हि श्रियामा परिपातय। धूपदीपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम मधुभातारताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मध्वीनश्यन्थौषधिः मधुनक्तमुशोषसे मधुमत्पार्थिवघं रजः मधुर्ज्योरस्ति नः पिता मधुमान्न वनस्पति मधुमागमस्तु सूर्यः मध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधु 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 सर्वं मधुत्वम्। विविधानन्तरमाचमनीं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। पादप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। मध्ये मध्ये मृतपानीयं समर्पयामि। उत्तराभोजनं समर्पयामि। पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीफलेदं कर्पूर्णचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताय लालवङ्गसंयुक्तं ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलं समर्पयामि। कर्पूरनीराजनं दर्शयामि। ओम नीराजनं सुमांगल्यं सूर्यकोटिसमप्रभम् अहं भक्त्या प्रदास्यामि स्वीकुरुष्व दयानिधे। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। आङ्ग्रहण्येष्यायजते इमां जनतागं सङ्गृह्णानीति द्वादशगणादशनी भवति द्वादशमासा संवत्सरः
संवत्सरमेवावरुन्धे आन्धी भवति ऊर्ध्वे मुञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं मायेतत्कर्म यदस्वमेधस्समृद्धि कर्पूरनीराजनं दर्शयामि निराजनन्तरमाचमनीं समर्पयामि सर्वपापनोधनार्थान् रक्षां धारयामि। ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायुरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायुरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् असौ वै तपन्नपामायतनम् यो मुष्यतपतायतनं वेद आयत आपो वा अमुष्यतपतायतनम् य एवं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् यच्चन्द्रमसायतनं वेद आपो वै चन्द्रमसायतनम् य एवं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद आमायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् यः भवति संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। वेदोयुक्त मंत्रपुष्पं समर्पयामि। Please offer your flowers. ओम ऋषिगणवन्दितस्वामिने नमः। ऋग्वेदप्रियः ऋग्वेदम् अवतारयाम्। ॐ अग्निमीहिले पुरोहितं
यज्ञस्य देववृत्तिजम् होताहारं रत्नदातमं हरिः ॐ हरिः ॐ यज्ञरक्षकस्वामिने यजुर्वेदप्रिय यजुर्वेदमोदारयाम् इषेतो चत्पापाय भक्तोपाय वस्तदेवो वस्तवित प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ॐ हरिः ॐ ॐ शंकराचार्य स्वामिने नमः सामगानप्रियः सामवेदमवतारयाम् आज्ञायाहि पीतये दुर्गानो हव्यदातये निहोत सत्सि बर्हिषि हरिः ॐ हरिः ॐ ओम आगमरक्षकस्वामिने नमः आदिशंकराचार्य स्वामिने नमः अथर्वणवेदप्रियः अथर्वणवेदमवतारयाम् तन्नो देवीरभिषय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः हरिः हरिः ॐ ओम संन्यासधर्म प्रतिष्ठापनाय नमः संन्यासधर्म मंत्रमवतारय न कर्मणा ॐ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन ते अमृतत्वमानसुः परेण नाकं निहितं गुहायां विप्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थ संन्यासयोगद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु पराहंसकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दाह्रं विपापं परमेहेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमद्य सद्गस्तं तत्रापि दारं गगनं विशोकस् तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः महेश्वरः ಓಂ ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸಾಲಾಲ ಸುಂದರ ಮಣಿವಾಚಕಾದಿ ಗೀಯಮಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯ ದೇವಹಾರಮವತಾರಯಾಮ್ Sochunai Vediyan Sodivanavan Ochunai Tirundari Purunda Kaitola Kachunai Pujiyan Karalil Pachinam Natsunai Avadu Namachivaya Ve Natsunai Avadu நமச்சிவாயவே திருச்சிற்றம்பலம் அண்ணலே இணையாண்டு கொண்டருளிய அமுதே நிலே மறைந்து அருள் புரி வேத நாயகனே கண்ணினால் திருக்கையிலையில் இருந்த நின் கோலம் நன்னி நான் தொழ மகள் அருள் புரியன பணிந்தவர் வேதநெறி தழைத்தோங்க மிகு சைவத்துறை விளங்க வேதநெறி தழைத்தோங்க மிகு சைவத்துறை விளங்க பூத பரம்பரை வலிய புனிதவாய் மலர்ந்தெழுத சீதவள வயற்புகலி திருஞான சம்பந்தர் பாதமலர் தலை கொண்டு திருத்தொண்டு பரவுமாம் வாழ்க வந்தனர் பனவரானினம் வீழ்கதன் புனல் எந்தனும் ஓங்குக ஆழ்க தீயதெல்லாம் அறம் நாமமே சூழ்க மையகமும் துயர் தீர்கவே வான்முயில் வளாது பெய்க வலிவளம் சுரக்க மன்னன் கோன் முறை அரசு செய்க குறைகளாது வாழ்க நான் மறையரங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் ஓம் ஆர் இரு தடந்தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெற்பையார் இரு தடந்தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெற்பை கூறுசை தனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செல்வேல் ஏரிய மங்கை வாழ்க யானைதன் அணங்கு வாழ்க ஏரிய
மஞ்சை வாழ்க யானைதன் அணங்கு வாழ்க மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியார் எல்லாம் மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியார் எல்லாம். ஹர ஹர நம பார்வதீபதே. ஹர ஹர மகாதேவா. என்னாருடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி, ஏகம் பத்திர எந்தாய் போற்றி, பாகம் பெண்ணுருவானாய் போற்றி, காவாய் கனகத்திரளே போற்றி, கையிலை மலையானே போற்றி போற்றி. அண்ணாமலைக்கு மன்னா போற்றி, கண்ணார் அமுத கடலே போற்றி போற்றி. Now we will Todakashtakam. विदिताखिल शस्त्रसुधा जलदे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं तव शङ्कर देशिक मे शरणं तव शङ्कर देशिक मे शरणं करुणा करुणालय पालय मां भवसागर दुःखविदून हृदम् रचय किल दर्शन तत्त्वविदम् भव शङ्कर देशिक मे शरणम् भव शङ्कर देशिक मे शरणम् भवता जनता सुहिता पाविता निजबोध विचरण चारुमते कलयेश्वर जीव विवेकविदम् भव शङ्कर देशिक मे शरणम् भव शङ्कर देशिक मे शरणम् भवये भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोहमहाजलधिं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् भव शङ्कर देशिक मे शरणम् सुकृते दुःकृते बहुधा भवतो पाविता समदर्शन लास्लसथा अतिदीनमिमं परिपालय मां भव शङ्कर देशिक मे शरणम् भव शङ्कर देशिक मे शरणम् जगतीमवितुं कलितकृतयो विचरन्ति महामह सहचलता अहिमासुरिवस्त्र विभासि कुरो भव शङ्कर देशिक मे शरणम् भव शङ्कर देशिक मे शरणम् कुरु पुङ्गव पुङ्गव केतनते समतामयतं नहि कोऽपि स्तुतिः शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे भव शङ्कर देशिक मे शरणम् भव शङ्कर देशिक मे शरणम् विदितानमया विशदैक कला न च किञ्चन कञ्चन मास्ति गुरो श्रुतमेव विदेहि कृपं सहजम् भव शङ्कर देशिक
मे शरणम् भवशङ्कर देशिक मे शरणम् जय जय शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर हर हर शंकर. Om Namah Shivaya. That completes our Aradhana for this morning. So we'll meet you next Sunday, same time, morning 8:30. Happy Mother's Day. And then to all of you who are out there, the wonderful divine mothers, happy Mother's Day to all of you. And Adi Shankaracharya, that's all he did, sang the glory of Divine Mother. So there she is, Divine Mother, Kanchi Kamakshi. So we did yesterday Saundarya Lahari. So happy Mother's Day. There she is, the mother of all mothers. Om Namah Shivaya. So we'll catch up with you next week. So till then, have a wonderful week. Om Namah Shivaya.